Assalamualaikum kawan-kawan. Kita mau mancing dulu sama baru bikin channel Sumatera Fishing. Sumatera Fishing kawan-kawan. Silakan mampir. Sedang mancing. Ini kolamnya udah lama nggak diapakan ini, diurus. Mudah-mudahan masih ada patennya. Oke, kita pakai umpan khusus tadi kita minta di pasar. Nggak beli, Umpannya umpan gratisan aja. sus ayam. Mudah-mudahan masih mau ya. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Ini banyak nih. Cuma jadi akal kan. Gambar saja dimakan ikan ya kan. Bawa bulu bulu dari kan. Padahal makan dah boleh kan. Take a step back Jangkul. to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me Ya. meant to be Cai, kata raja. in the great Ditarik nih. Sampai kondo. forever Mantap. Cek. Dalam guys. Ini lumayan ini. Wah, perutnya. Wow. Mantap. Kita bakar nanti. Dolarnya bro. Malam hari ini. Jangan melepas. Kawai songan ya. Yang bisa lewatin. Sampai itu Tadi Lek? Pas juga. Darahnya bro. Tuh ya, ini kira-kira berapa nih? Berat 5 kilo lah. setengah kiloan. Dibakar ini Mbak Yos. Keluar lemaknya deh. Putus bro. Wah, putus. Oh my god. Ganasnya bro. Aduh. Ada lagi. Apanya?
Ngeri bro. Ya. Ya. Aduh. Bocel. Ya. Wah. Strike. Lepas Aduh, bocel. Lepas lagi. Bocel, bocel. Andrek. Cil. Ya. Strike coy. Mantap. Wih, mainkan coy. Ini coy. Yes. Mantap guys. Trek. Kecil bro. Terus. Ya, baik. Wow. 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 Ya. Baik bro. Alhamdulillah. Ini wah, rusak ya, kayaknya agak susah, agak lama tadi karena nggak cocok sebenarnya mancing ini apa